turn on your camera so that I can see either yang tengah tidur ke, baring ke, atau tengah makan ke. Kan, mana nak tahu. Because online class board, so I hope everyone yang laptop yang ada kamera boleh turn on their camera so I can see your face untuk kenal dengan semua ni lah. Okay. For the attendance, saya akan share link G-form. So link tu hanya akan diberi towards the end of our class lah. Nanti saya akan share dekat chat box. So you boleh klik link tu, but don't forget to sign in using your UiTM account email. Dia boleh guna UiTM email account sahaja baru you boleh buka G-form tu and then just click your name. Alright? Fahimi, tadi you turn on your camera dah tutup balik. Siapa class rep? Class representative? Tak ada. Tak ada. Tak ada lantik langsung. Ni dapat berapa ni? Ni part, this is part 2. Tak ada class rep lagi. Nanti when we see face to face nanti saya lantik class representative, okay? Okay, since it's only 1 hour class, so tak nak cakap banyak. I just want to give a brief introduction lah about code PST555. And for that, let me share course info. So for notes and course info and lesson plan will be given dekat link G-Drive. Okay. So kalau kita tengok dekat group WhatsApp group kita, dekat link description tu ada G-Drive link. Saya dah paste link. So you can click on that link to have your course info and so on lah. Cumanya for notes will be updating every week. Okay, before class. Sebab saya nak update notes-notes yang terbaru. So setiap minggu akan dapat satu slide barulah. Okay, contoh for today class we'll begin with introduction. So only ada introduction slide sahaja. Nanti boleh tengok. Okay, now let me show you the course info. Okay, for this code. Ini adalah polymer reaction process and environmental impact. FSG555. So as the name implies, we will learn mostly about the reaction process, chemical reaction in the production of polymer and also the impacts of polymer towards environment. So this is 3 credit unit subject, a very tough subject based from my experience. Mostly students akan fail lah kod ni. So I bukan nak takutkan you, tapi I think student dia susah nak faham because this is a chemical reaction punya subject. So something that kita tak nampak sangat, tapi I think if you get the basics right, there will be no problem at all lah. Okay. This is the syllabus content. Okay. Chapter tak banyak. We only have 4 chapters. But the subtopics within each chapter tu yang quite lengthy sikit. For example, if you see chapter number 2 ni, polymerization reactions, okay, the subtopics tu jadi sampai 2.1 up to 2.3.3. So dia banyak. So nanti saya akan update lesson plan dekat G-Drive. So kita memang akan ikut lesson plan lah this week nak ajar chapter apa because kalau tak ikut nanti memang tak akan sempat lah for 14 weeks. Okay. The most important part is I want you to take a look at this assessment. Okay, how you will get your marks. So kita akan ada hanya 1 assignment and only 1 test. Okay.
since this is a tough subject, so few amendments have been made to make it easier for you lah to score and to learn this subject. Okay, for example, for test sahaja, walaupun chapter tadi banyak sangat kan, so it will only cover chapter 1 sampailah chapter 2.1. So untuk kita punya test hanya introduction to polymer sampailah stack growth polymerization reaction. So sikit je lah. Kita dah buat banyak dah apa perubahan untuk subjek ni. So that's only for the test. Okay. And then final assessment adalah final examination lah yang akan cover chapter 2 sampailah chapter 4. Okay, maksudnya chapter yang dah masuk test tu will not be asked again during the final exam lah. So dia just ada hanya satu test dan satu final. So yang mungkin berat sikit is since test dia hanya ada satu, if you fail test number 1 tu, test tu, you dah hilang half of your marks lah, dah hilang 50% tu. So be careful and make sure untuk fokus lah during this subject untuk mengelakkan anda fail. Alright. So ini sahaja untuk course info. So if you want to see more details about this subject, boleh tengoklah nanti. And ni pun course info ni saya dah masukkan dalam G Drive. Alright. Okay. Now get ready for our topic, first topic, introductions. Okay. Kita ada lagi berapa minit lagi? Okay, cepat. Okay. For introduction, this is the general overview on what you will learn. For this course, kita akan belajar pasal polymer. So polymer tu kita tahu dia dihasilkan daripada monomer. Polymer is made up by many monomers that are joined together to produce large molecule. And then we also will learn about reactions to produce the monomer and so on lah. Okay. So as an introductions, this is what it mean by polymer. Okay, poly itu maksudnya banyak, many. So polymers mean many monomer lah. So it's simply a monomer that is linked together to produce a very large molecule yang kita panggil sebagai polymer. So polymer ni apa? Polymer ini is everything lah around us. Okay, if you are in your room, you can see all around you. Okay, mesti ada any products ke ataupun any things that around you, that surrounds you right now yang diperbuat daripada plastik ataupun rubber. So that is polymer. So almari awak ke, any household, any upholstery, perabot kan, daripada PVC pot. So itu semua adalah polymer. Cat di dinding, coating, okay, that is made by polymer. So polymer ni maksud dia adalah large molecule ataupun sometimes orang refer as macromolecules. Okay, it have very large molecular weight and then dia adalah satu molekul yang ada rantaian yang panjang. So this is polymer lah. Okay, and then this is how you make polymer. Macam kita cakap tadi, polymer terdiri daripada beberapa bilangan monomer which is joined together lah. So single molecule ni we know as monomer, is known as monomer. Dia bilangan dia satu, single molecule. So if one monomer join with another one monomer to produce a molecule with two monomer, itu nama dia adalah dimer. Okay, and then trimer adalah molecule that consists of three monomer that being linked together. And then four monomer linked together akan menghasilkan tetramer sampailah terlampau banyak. Okay, infinite number of monomer. So itu kita panggil sebagai polymer. So kita tak tahu how many monomers that join together to form a polymer. So that untuk menunjukkan bilangan monomer tu ada berapa, simbol monomer tu kita boleh gunakan sebagai N. N is the number of monomer exists in a polymer. So dia adalah monomer yang disambungkan antara satu sama lain.
monomer that being linked together. So how to link this monomer? So the monomers are being linked by a chemical reaction that we known as polymerization. So polymerization adalah proses kimia, chemical reactions that link one monomer to another monomer untuk menghasilkan polymer. So this is the basic terms lah, how polymer is being produced. Okay, and then these are the other terminology ataupun basic concept that you need to know for this course. Okay, first one is monomer. Monomer adalah single molecule. Okay, single molecule ni bila kita polymerize by chemical reaction, dia akan menghasilkan polymer lah. Okay, polymer consists of monomer that are joined together by a chemical bonds. Okay, untuk oligomer juga, dia adalah molekul yang terdiri daripada small monomer. But it have a limits of the number of monomers that is joined. So which is oligomer is a molecule that only have 2 or 10 monomer that are linked together. So oligomer ni adalah satu rantaian molekul juga, tapi dia adalah molekul yang pendek sikit lah, sebab dia hanya ada minimum 2 monomer yang disambungkan ataupun maksimum 10 monomer. Ini kita panggil sebagai oligomer. So rantaian dia lebih pendek. Dia hanya terdiri daripada 2 hingga 10 unit monomer. Okay, if more than 10 unit, then we call it as a polymer. Okay. This is the chemical structure of a 3 different molecule. Okay, the first one, okay, in the middle here is the single molecule, which is the monomer. And then by chemical reactions, if the monomer join only by 2 to 10 monomer, kita panggil dia sebagai oligomer. So if you look at the image of oligomer ni, yang kat tengah ni, okay, yang macam huruf A ni, this is the monomer lah, dia punya monomer. So monomer ni, dia link with another monomer. So berapa monomer yang disambungkan untuk dapatkan satu rantaian ni, kita boleh tengok 1, 2, 3, 4, 5. So dia adalah 5. 5 monomers that being joined together by polymerization reaction. So macam tadi kita tahu oligomer adalah 2 hingga 10. So this is 5 monomers that link together. So ini terdiri daripada oligomer lah. Kalau dia lebih daripada 10, macam polimer ni on the left side ni, okay, dia terdiri daripada rantaian monomer yang terlampau banyak. Okay, we cannot count it. So yang ni kita panggil sebagai polimer. Okay, dia size dia lebih besar, molecular weight dia lebih besar, and then the number of monomer that's been joined together is more, lebih banyak lagi. So yang ni untuk nak tahu bilangan monomer yang ada, kita buat simbol N lah tadi. Simbol N. Okay, these are the other basic terms. Okay, proses untuk menghasilkan polimer daripada monomer is known as polymerization. Okay, it's a process of reacting monomer molecules in a chemical reactions to form polymer. And then during polymerization, kita ada degree of polymerization. So apa maksud degree of polymerization tu? We know that polymer is made up by monomer. So degree of polymerization is actually the number of monomer within the polymer chain. Berapa banyak monomer yang bersambung. So itu adalah degree of polymerization. Ataupun kita boleh panggil the total number of monomer ni that present in a polymer chain, kita panggil sebagai repeating units. So degree of polymerization can also be described as the number of repeating units in the polymer chain. Okay, and vinyl polymers. So kalau you tengok chemical structure of a certain molecule, okay, kalau dia ada carbon to carbon double bond, this is alkene. Kalau ingat lagi, okay, you belajar chemistry, alkene dia adalah carbon to carbon double bond. So any monomer that have carbon to carbon double bond in their structure, okay, kita panggil dia sebagai vinyl polymer. Okay, this is the example of molecular structure of a monomer, polymer dan juga vinyl polymer. Okay, so the first one ni,
is the monomer. Kenapa monomer? Because it is the single molecule and then dia ada double bond pada dia punya structure. Bond dia tak break lagi. So anak panah ni indicates the polymerization reaction lah yang berlaku. Polymerization. So during polymerization kita tahu polimer tu terhasil bila monomer ni dia join dengan another monomer. So how bonding tu nak berlaku? So the bonding occur when the double bond ni dia akan break untuk dia join dengan monomer yang kedua. So from monomer ni dia ada double bond. So during polymerization double bond ni akan break, dia akan jadi single bond lah. Kenapa dia jadi single bond? Sebab dia nak join, dia nak link with another monomer. So untuk menghasilkan polimer. So berapa banyak bilangan monomer ni yang join with another monomer. So kita boleh tahu melalui simbol N ni lah, kita buat N. N is the repeating unit. So kalau kita tengok daripada polymerization reactions ni, okay, ini adalah hasil dia. Yang kat bawah sekali ni produk dia ni adalah polimer. So how many monomer yang ada dalam satu rantaian yang panjang ni. So kita boleh tengok based on daripada monomer. So this is the monomer ethene. So dia terdiri daripada satu ethene, molekul ethene, dua molekul ethene dan tiga molekul ethene. Kan? So ethene ni dia ada dua carbon kan dalam dia punya structure. So dua carbon ni adalah satu molekul and then another two carbon is another molecule and then lastly yang ni pun another molecule. So kita tahu that this polymer is made up by three monomers of ethene that been joined together lah. So daripada dia jadi double bond, bond ni breaks, dia jadi single bond untuk join dengan kawan-kawan dia yang lain. So polymer ni consists of three repeats units. Okay, dia adalah terhasil daripada tiga monomer of ethene yang disambungkan. So kita boleh cakap repeating units untuk polymer produk ni adalah tiga. So tadi saya ada sebut pasal degree of polymerization kan. So degree of polymerization ni dia maksud dia adalah berapa bilangan monomer tu yang ada dalam untuk membentuk polimer tu. So kalau repeat units dia adalah tiga, so meaning that the degree of polymerization is also equal to 3. So dalam satu rantaian molekul ni, polimer ni, rantaian polimer ni dia terdiri daripada tiga monomer, tiga molekul yang disambungkan. So the degree of polymerization adalah sama dengan repeat units which is 3. So boleh faham Another obvious difference that you can spot, okay, monomer must have double bond sebab dia belum bertindak balas lagi. So dia molekul dia mesti ada double bond. So after tindak balas, lepas reaction, barulah bond tu akan break. So polymer akan ada single bonding pada dia punya backbone ni lah. So carbon to carbon backbone ni dia akan jadi single bond sebab link tu, bond tu dia dah break sebab dia nak join dengan molekul yang lain. So untuk monomer, the original tu memang ada double bond. Produk dia akan ada single bonding. And then kita tadi belajar pasal vinyl polymer kan. So ethene ni adalah one example of a vinyl polymer lah, vinyl monomer. Dia ada carbon to carbon double bond. So ethene ni adalah vinyl monomer yang akan menghasilkan vinyl polymer. Okay. Boleh faham setakat ni? So saya memang slow, I'm going very slow sebab I think untuk online classes memang susah nak bagi student faham. Kalau dalam kelas kita boleh lukis ataupun tulis dekat whiteboard. So kalau I terlampau cepat ke, you boleh bagi tahulah. Okay, saya akan repeat. Okay, these are the different polymer classes. Okay, contoh-contoh polymer yang berbeza. Okay, kalau vinyl polymer tadi nama lain untuk dia adalah polyolefin. Okay, dia adalah polymer yang terhasil daripada alkene monomer.
So ini polyolefins. Okay, most of the products around you is made by polyolefins. Okay, macam water bottle situ daripada polyethylene, kan, botol untuk packaging, sabun apa semua that is from HDPE, LDPE. Okay, food packaging daripada polypropylene. So polyolefins is the common types of polymer. Apart from that, kita ada polyurethanes, PU, polyamides, nylon. Nylon ni selalu buat baju jersey, nylon. And then we also have natural polymer, which is polymer yang terhasil secara semula jadi, yang kita tak payah buat chemical reactions. It is exists as large molecule. Okay, contoh macam selulose, okay, proteins, karbohidrat, polysaccharides, DNA adalah contoh rantaian molekul yang panjang. Itu adalah natural polymers. And then lastly is polyester. Okay. And then untuk polymer dia ada number coding. If you perasan untuk mostly all the polymers product dia ada number coding, which is yang ni number 1, number 2, number 4, number 5. Okay. This is yang ni kita panggil sebagai, this number coding ni is known as Resin Identification Code, RIS. Okay, selalu dalam water bottles, drink bottles kat bawah tu memang ada number coding ni. So dulu orang cakap this number coding is actually tells you how many times you can use that bottle lah. Kalau 2 maksud dia boleh guna 2 kali je. Kalau 4 boleh guna 4 kali je. But ini salah lah, this is wrong concept. So it's actually dia adalah number untuk identify types of plastic sahaja. Okay, so it's give benefits to the recycling facilities. Okay, untuk facilities yang nak recycle plastik ni, so bila ada number coding ni dia tahu. So number code number 1 ni dia adalah menunjukkan material polimer tu daripada PET ataupun PETE. Kalau number 2 tu material dia daripada HDPE. So dia memudahkan recycling facilities untuk sorting saja, untuk mengasingkan plastik-plastik waste ni depending on dia original source lah, sumber asal dia daripada PET ke, HDPE ke, LDPE and so on. Okay, dia bukan berapa kali awak boleh pakai plastik tu ataupun tak. Okay. Okay, this is example of natural polymers. Macam tadi ada cellulose, chitin, myosin. So ini boleh baca sahaja. Next kita ada natural polymer. Okay, starch, nucleic acid, and then we also have polyisoprene, which is natural rubber. Okay, that is being freshly tapped from rubber tree. Latex daripada pokok getah tu kita panggil sebagai polyisoprene yang digunakan selalunya untuk buat tayar kereta and any rubber products lah. Okay, yang ni yang penting lah, different classifications of polymer. Macam ni kita nak classify polymer. So to classify polymer ada 2 sahaja, sama ada that polymer itu adalah thermoplastic ataupun dia adalah thermosetting. Okay, thermo ni maksud dia heat. Okay, anything that relate dengan heat, suhu, kita panggil sebagai thermo. So plastik adalah plastik lah. Kalau thermoplastic mean plastic that is sensitive to heat. Okay, itu adalah thermoplastic. Maksud dia bila kita kenakan haba ke atas dia, when we apply heat on that plastic, okay, the plastic will melt. Dia akan cair. Kenapa? This is because of dia punya molecular structure dia hanya ada linear and branch long chain of molecule that are only held by very weak forces, tarikan antara atom. Dia sangat lemah lah, carbon to carbon atom dia sangat lemah, tarikan dia lemah. So bila forces between atoms is very low, so when we apply heat, even low heat pun, suhu yang rendah pun, that plastic will be melt. So kita tahu untuk hasilkan produk plastik ni, okay, nak hasilkan cawan plastik, nak hasilkan botol plastik. So material tu kita kena panaskan dia, masukkan dia dalam mold. So, masukkan dalam mold untuk
to take the shape of the product that you want lah. Kalau you nak hasilkan produk botol, you masukkan dalam mold acuan botol. So we will heat the material, raw material tu will be heated. So termoplastik ni bila you dah heat dia akan cair, bila dia cair dia akan ambil shape of the mold tu dan dia jadi produk. Bila dia dah keras, dah sejuk, dia jadi produk. So we know that plastik ni dia ada dia punya shelf life, which is the time yang kita boleh guna dia sampai berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 years, okay. So after shelf life selalunya plastik produk tu kita akan buang. Okay, untuk termoplastik, waste of plastik produk ni kita boleh collect balik and then kita boleh panaskan balik, cairkan balik, masukkan pada mold yang lain untuk dia hasilkan produk yang lain. So ini adalah termoplastik. Kenapa kita boleh cairkan dia dengan heat ni? Sebab tadilah because of their molecular structure dia hanya terdiri daripada atoms that are held together by very weak forces. Tarikan antara atom dia sangat lemah. So that's why kalau you heat dia boleh cair and then bila dia dah jadi produk, you nak buat dia produk yang lain, you boleh panaskan semula, heatkan balik. Okay, yang ni kita panggil sebagai recycling lah. So untuk recycling termoplastik memang tak ada masalah. So kalau kita dah tak nak, dia dah jadi waste, kita boleh buat produk yang baru simply by heat the material again lah. Ini adalah termoplastik. Contoh polyethylene, PVC, ini adalah common termoplastik lah. Berbanding dengan thermosetting, okay, set thermoset. Set ni bermaksud tadi termo adalah suhu, set adalah dia dah set dengan suhu. Thermosetting, okay, dia tak boleh recycle. Maksud dia kita tak boleh panaskan. Bila kita dah panaskan dia dah cair, dia dah jadi produk. So produk tu bila you dah pakai and then you dah tak nak, so you nak buat produk lain, so you heatkan dia semula, dia tak akan cair balik. Okay, it will not melted again. Kenapa? Yang ni kita kena tengok dia punya chemical structure pula. Okay, dia ada network close structure of molecule by strong chemical bonding. Kalau untuk termoplastik tadi, okay, the atoms held together by forces sahaja. Tarikan antara atom sangat lemah. Tetapi untuk thermosetting, dia ada bonding. Between atom dia ada ikatan yang kita panggil covalent bonding. So covalent bond ni dia lebih kuat. Okay, dia ada tarikan dia bukan tarikan, dia adalah ikatan. So thermoset ni once dia dah jadi produk, you tak boleh nak akan putus dah. Okay, dia analogi dia simple macam you ada telur lah, telur. Bila you panaskan, dia dah jadi telur rebus, dia keras. Okay, and then you dah tak nak telur rebus tu, you nak buat benda lain, you panaskan balik, dia memang takkan jadi cair balik lah. Dia terus jadi macam tu lah, dia still keras. Okay, ini adalah thermosetting. So that's why kita cakap thermoset plastik ni adalah plastik yang tak boleh recycle. So macam mana kalau kita panaskan dia juga, what happen to this thermoset material? So if you prolong the heating process of thermosetting, dia akan jadi degrade dan dia akan jadi harden, dia akan jadi lebih keras dan dia tak, it's not useful anymore lah, you tak boleh nak guna dah. Okay, dia rosak. Ini adalah because of their chemical structure. So untuk polymer itself, okay, kita kena tahu dia punya molecular structure dia. Okay, whether it is held together by weak forces, okay, tarikan antara atom yang lemah, which is thermoplastik, ataupun it is held together by very strong bonding. Itu adalah thermosetting. Okay, example of polymer yang kita boleh classify atau thermoset material adalah phenol formaldehyde dan juga epoxys. So ini penting, ada dua classification ni. Thermoset and thermosetting. So kita tahu, okay, untuk thermoplastik tadi yang boleh recycle tu, untuk waste dia kalau kita dah tak nak, kita boleh panaskan lagi. So dia akan jadi produk yang barulah. So dia tak ada problem with that thermoplastic waste. So thermoset ni kalau dia dah tak boleh recycle, so what happen to the waste? Adakah kita akan buang je? So macam mana, how to manage this kind of waste? So for thermosetting, okay, since dia tak boleh nak dipanaskan semula untuk jadi produk yang lain, so normally untuk thermoset plastik ni yang mana dah kita tak pakai, dia dah jadi waste, untuk nak kurangkan dia punya amount ni, apa yang boleh buat, kita akan machine
Maksudnya kita akan grind lah, kita buat grinding ke, buat milling ataupun drilling untuk dia jadi saiz-saiz yang lebih kecil macam pellet ni. Okay, dan kita akan campurkan dengan virgin plastik yang baru, raw material yang baru untuk hasilkan produk yang barulah. So dia digunakan sebagai boleh kata untuk filler untuk bagi strength kepada produk tu. Okay, kita tak panaskan dia balik, kita buat dia sebagai filler. Kita potong dia kecil-kecil, campurkan dia dengan another raw material during compounding process to produce new product. Itu salah satu cara lah. Ataupun cara yang kedua, kita heat dia juga but heat pada suhu yang terlampau tinggi. Okay, yang ni kita panggil sebagai incineration. Incineration ni kita burning off plastic waste at very high temperature. Okay, dia ada chamber dia, incinerator chamber. So kat situ kita panas, bakar. Okay, so apa yang akan berlaku, dia akan menghasilkan energi. Okay, tenaga daripada pembakaran tu akan digunakan sebagai sumber untuk haba dan juga electricity. Okay, yang ni selalu banyak kilang buat lah. So daripada waste yang banyak-banyak tu, waste plastik daripada thermoset yang tak tahu nak buat apa tu, dia akan incinerate balik and then untuk dapatkan dia punya energi dia yang terhasil daripada pembakaran tu, tenaga yang digunakan tu digunakan sebagai sumber untuk menghasilkan elektrik untuk kilang dia juga. So yang ni apa yang sekarang dibuatlah untuk thermosetting waste. Okay. Next, classifications of polymer. Okay, selain thermoplastik dengan thermoset, kita juga ada elastomer. So elastomer ni another example of plastic that have ability to stretch. Dia lebih elastik sikit lah, dia ada ciri-ciri rubber. Kita boleh tarik dia dan dia akan memanjang tu. So ini kita panggil sebagai elastomer. Okay, and then kita juga ada thermoplastic elastomer. Thermoplastic elastomer ni adalah elastomer yang ada yang ada ciri-ciri thermoplastik, which is dia boleh recycle dan dia boleh reheated lah. Okay, and then itu different types of polymer. Okay, polymer tadi ni, okay, dia perlu proses lah, kita perlu proses untuk dihasilkan produk. So proses untuk menghasilkan polimer ni, kita tahu tadi polimer ni asal dia daripada mana? Dia daripada monomer. Monomer that has been chemical reaction ni kita position ataupun stack growth polymerization. Okay, chain growth polymer ni adalah polymer that is being produced from chain growth polymerization reactions. Manakala stack growth polymer adalah polymer produced from stack growth polymerization. Okay, chain growth polymer adalah kita panggil juga addition reaction. Okay, so dalam tindak balas ni tak ada byproduct. Maksud dia tak ada air, H2O selalu byproduct, tak ada gas yang dihasilkan, and then molecular weight of the polymer is double from the molecular weight of the monomer. Ini change growth. Okay, yang ni kita belum pergi dengan lebih details. Nanti kita akan belajar ni pada chapter 2. So mungkin you akan lebih faham lah. But for introduction ni enough for you to just know the difference between change growth and also step growth. Okay, for step growth pula adalah proses polymerization yang sangat lambat, very slow. Okay, because this is the reactions that involve randoms of two molecules yang boleh jadi antara monomer, oligomer ataupun another long change molecule lah. Kenapa reaction dia lambat? Sebab dia berlaku step by step. Dia satu step untuk dia jadikan polimer tu. So kalau tadi change growth ni dia tak ada byproduct, tetapi step growth ni dia akan ada byproduct. So
during polymerization reaction tu sama ada stack growth ataupun change growth. Okay, yang ni awak kena akan belajar throughout this course ni. Kita akan belajar kinetic dan juga thermodynamics of these both type of reactions, and then the process conditions, macam mana kita nak buat change growth ataupun kita nak buat stack growth, apa yang kena ada. So yang ni kita akan go more details on chapter 2 and chapter 3 nantilah. Okay. What makes polymer unique? Tak payah kot. Okay, so this is the basic polymer structure. Okay, ada linear polymer, dia tak ada any branch. And then ada polymer yang ada branching. Okay, and then ada polymer yang cross-link. Okay, dia ada cross-linking agent that bridge one polymer change to another polymer change. Yang ni kita panggil cross-link polymer lah. Linear polymer adalah polymer yang tak ada cross-link. Awak tengok ni, this is one polymer chain, and then kat sini adalah another one polymer chain. So it behave individually kan, satu chain ni satu chain ni satu, dia tak ada ikatan pun antara this polymer chain with another polymer chain. Itu adalah linear. Tetapi cross-link dia akan ada like a bridge yang connecting one polymer chain with another polymer chain. Dia diikat. Okay, setiap chain ni dia macam diikat antara satu sama lain. Dia adalah cross-link. Okay, and then network polymer chain adalah polymer chain, dia adalah cross-link juga, tetapi ikatan cross-link ni dia membentuk network. A three-dimensional network. Yang ni kita panggil network polymer. Okay, dia membentuk 3 dimensi. So susunan dia akan lebih tersusun lah. So based from this basic structure, okay, akan menghasilkan different properties of polymer. Okay, dia akan bagi strength yang tak kuat, dia akan bagi strength yang berbeza, ada yang strength dia lemah, ada yang strength dia kuat, ada plastik tu keras, ada plastik tu lembut. So semua tu dipengaruhi oleh polymer structure lah. That's why kalau you tengok produk-produk plastik ke produk-produk polymer dia berbeza. Different polymer have different properties. Ada plastik, ada produk yang keras, ada produk yang lembut, ada juga produk yang boleh lentur. Itu belum masuk optical karakteristik lagi. Ada produk yang transparent, yang you boleh see through, ada produk yang you tak nampak kat dalam, dia adalah opaque. So this is all because of their basic polymer structure lah. Okay, kalau yang lebih elastik dia boleh memanjang tu, dia might be branch crosslink or network polymer sebab dia ada ikatan yang tarik, so dia tak mudah putus. Kalau linear polymer tu dia tak ada ikatan, so you tarik plastik tu je dia dah putus. Itu maybe because of dia punya structure dia adalah linear. Okay, yang ni yang kita akan belajar dengan lebih details lagi. But when we talk about polymer, so this is the molecular orientations of polymer. Dia adalah polymer change yang apa orang cakap, behaving like a coil structure. So ini adalah polymer chain lah. Okay, crosslink polymer chain maksud dia setiap chain tu akan crosslink, akan diikat lah oleh crosslinking agent. So yang dot merah ni adalah crosslinking agent that held one polymer chain with another polymer chain. Okay, entanglements adalah polymer chain sahaja, dia tak ada cross-linking. So dia tak kuat. So bila kita tarik polymer yang hanya ada entanglements ni, dia akan putus lah sebab dia tak ada any molekul yang pegang setiap polymer chain. So meaning that this polymer chain easily slide past one another, dia cepat dah putus. Okay, yang ni kita panggil sebagai finite deformations. So bila dia dah tak kuat, dia senang nak deform lah. Itu adalah entanglement polymer chain. Okay, setakat ni ada soalan? Dah pukul berapa? 3.10. Ada soalan tak? Tak ada, madam. Ada, madam. Kau mengantuk? Diorang kat rumah Semua kat rumah Kat rumah Ya, madam. Okay, so setakat ni kita dah belajar apa tadi? Thermoplastik, thermosetting, lagi apa?
Yes, elastomer, polymer, monomer. So I hope you boleh differentiate between these different classes of polymer. Okay, before we move to the next, which is apa ni, upstream process in polymer. So ni dah last lah untuk introduction ni. Okay, so ini adalah proses untuk menghasilkan polymer. Okay, there are three different processes. Ada upstream, ada midstream, ada downstream. Okay, untuk hasilkan produk lah. So produk ni kita tahu dia dihasilkan daripada reactant. So untuk in terms of polymerization ni, okay, so reactants kita adalah monomer. Monomer tu kita buat reactions. Okay, dia akan hasilkan polimer. So polimer ni pula dia akan diproses dalam kilang untuk hasilkan produk, untuk jadi baju lah, kasut lah, tayar lah, any polymer products yang kita pakai tu. So to make things short, so upstream process adalah proses yang berlaku ke atas raw material tu sahaja, ke atas reactant. Okay, in this case dia adalah monomer awal tu lah. So itu adalah upstream. Midstream adalah proses transportation, okay, daripada you dah ambil upstream tu sumber raw material tu untuk diproses di kilang. Itu adalah midstream. Okay, dia adalah lebih kepada transportation lah punya proses. Okay, and then downstream ini is the process that occur during the fabrications of monomer to form polymer products. So dia adalah proses yang berlaku di dalam kilang tu, di mana bila monomer tu which is the raw material awak adalah monomer. So monomer ni kita kena proses lah nak hasilkan baju, kasut, apa-apa semua tu kita tak kena tambah additive lah, kena tambah colorant, kena tambah apa filler nak bagi dia kuat, nak kena tambah any activator ke apa-apa semua tu, itu adalah additive yang ditambah ketika compounding proses yang berlaku ketika downstream. Itu di dalam kilang. Itu kita panggil downstream. Okay, upstream adalah proses untuk raw material, how you obtain the raw material, and then downstream adalah proses how to produce product from the raw material. Okay, so kita akan pergi one by one. Okay, the first one is the upstream process lah. Okay, how you want to get the raw material of monomer. Monomer tu untuk hasilkan polimer tu dia dapat daripada mana? Itu adalah upstream process. So upstream is the process, the basic or raw material into an intermediary product which is converted into finished product by the downstream industry. So nak senang cerita, upstream adalah initial stage, proses awal tu, initial stage of the production of polymer. Macam mana you nak dapatkan material untuk buat polymer, itu adalah upstream. So untuk upstream polymer ni, okay, they can be classified based on different process pula. Okay, dia ada proses kecil-kecil yang berlaku dalam dia. Okay, it started with extracting the oil and then refinery and then distillation and cracking the hydrocarbons and lastly polymerization reaction. Okay, ini adalah proses-proses yang berlaku. So kita akan tengok one by one lah. The first one is extract the oil. Macam mana you nak extract minyak, you nak dapatkan untuk jadi monomer tu. So sumber untuk minyak ada different sumber, okay, sama ada dia adalah batu arang coal ataupun crude oil petroleum yang kita extract dekat tengah-tengah laut tu, and then ataupun daripada natural gas, petroleum gas lah. Okay, this is the raw material, sumber-sumber utama untuk monomer. Okay, arang batu, crude oil ataupun natural gas. So semua ni, tiga-tiga ni kita tak boleh terus proses untuk jadi produk, tak boleh, sebab yang ni kita obtain secara semula jadi, dia adalah natural source. Okay, sumber natural asli. So dia tak ada, dia of course dia akan ada impurities, benda asing lain yang kita tak nak. So apabila kita dah berjaya extract, okay, minyak petroleum gas ni, so apa yang kita buat, it must come to the next stage yang kita panggil sebagai refinery process. So proses untuk refine minyak tu, okay, maksudnya kita nak filter any impurities yang ada, yang kita dapat, yang kita dah berjaya extract tu. Okay, so dia akan, it will be broken down into different petroleum products by refinery process. So ketika refinery ni kita nak asingkan petroleum ni,
menggunakan fractional distillation. Okay, dia adalah furnace yang kita panaskan at different range of temperature. Dia adalah distillation unit yang kita panaskan lah. So dalam ni the raw material tadi, crude oil ataupun petroleum, petroleum tadi tu bila dia dah dipanaskan, it will be broken down into smaller and lighter compounds called fractions. So produk yang terhasil adalah nafta. So nafta ni lah yang kita guna untuk mendapatkan monomer. So kalau you tengok furnace dia, this is the example of furnace lah. So crude oil ni adalah raw material tu, petroleum tadi tu yang kita berjaya extract secara semula jadi tu. So masukkan dalam furnace, kita akan bakar at different range of temperature. So nafta ni terhasil pada suhu lebih kurang 60 to 100 degree C. Baru dapat nafta ni lah. Kalau lebih rendah daripada tu, dia adalah gasoline dan petroleum gas. Meanwhile at higher temperature, dia akan jadi produk yang lain lah seperti paraffin, diesel yang digunakan sebagai fuel untuk kenderaan ataupun fuel oil, lubricating oil and bitumen. Tetapi pada suhu 60 hingga 180 adalah nafta. So nafta ni lah sumber untuk menghasilkan monomer. Okay, dia adalah minyak yang mudah terbakar dan dia adalah salah satu bentuk hidrokarbon. Dia terdiri daripada hidrogen dan juga karbon atom. So nafta ni lah yang kita proses untuk jadi monomer. Tetapi nafta yang kita dah dapat tu pun kita tak boleh terus nak proses dekat kilang untuk jadikan produk, tak boleh. Sebab dia punya molecular weight dia still terlampau besar. Okay, and then dia punya rantaian monomer dia pun still panjang. So kita kena bawa kepada lagi satu proses yang kita panggil sebagai cracking process, cracking the hydrocarbon. So apa yang akan berlaku, nafta ni kita akan masukkan satu steam cracker, masukkan dalam steam cracker unit to undergo steam cracking process. Okay, so dalam proses ni, nafta tu dia akan dipecahkan lagi untuk menjadi hidrokarbon yang lebih ringan. Which ringan kat sini maksud dia molecular weight dia lebih rendah dan juga rantaian dia lebih pendek. Okay, so kita nak dia lagi lebih kecil lah sebab kalau rantaian molekul tu terlampau besar ataupun rantaian dia terlampau panjang, molecular weight dia terlampau besar, susah untuk kita proses sebab kita perlukan lebih banyak suhu untuk kita putuskan ikatan tu. So it a waste of energy lah, terlampau banyak suhu and then berapa lama kita nak panaskan dia. So it's not apa orang cakap economical things lah. So that's why kita perlu pecahkan lagi menggunakan steam cracking ni untuk pecahkan nafta menjadi molekul-molekul yang lebih kecil supaya dia lebih mudah untuk diproses. Okay, ini contoh macam mana ethane terhasil daripada ethylene. So ethylene ni salah satu contoh nafta yang terhasil daripada distillation process of the crude oil tu. So dibawa kepada steam cracking unit, so dia akan jadi ethylene. Okay, dia akan jadi molekul yang lebih kecil, dia boleh jadi ethylene, dia boleh jadi propylene ataupun dia jadi butenes depending on the number of carbon atom yang dia ada. Kalau awak ingat dulu during you study chemistry ni kan, kita ada hydrocarbons ni, okay, nama-nama dia depends on the number of the carbons that present in the structure, right? So paling kecil dia ada methyl, and then ethylene, and then kalau 3 carbon dia adalah propylene kan, 4 carbon dia adalah butylene. So it depends of the number of carbon lah. Kalau dia dipecahkan kepada struktur yang lebih kecil, mungkin dia hanya ada 2 carbon sahaja. Kalau struktur dia lebih besar, mungkin dia adalah 3 ataupun 4 carbon. Macam itulah. Okay. So ini contohnya kalau tadi nafta tu, bila kita dah dapat nafta tu dalam bentuk oktan. Oktan ni dia ada 8 carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbon. Dia still banyak. Kerantaian dia panjang 8 carbon. So bila masuk steam cracker tu, kalau dia dipecahkan dari 8 carbon ni, kalau dia dipecahkan dari 6 carbon,
dia jadilah heksen. Kalau dia dipecahkan jadi 3 karbon, dia jadilah propin. Kalau dia dipecahkan pada 5 karbon, dia jadilah pentane. So macam ni lah. So actually cracking ni, dia adalah proses that involve longer change of hydrocarbon to be broken up into shorter change of hydrocarbon supaya untuk memudahkan proses fabrication nanti. So molekul yang lebih kecil lebih mudah untuk diproses kerana energi yang diperlukan lebih rendah, heat yang digunakan untuk proses tu pun lebih rendah. Okay, so daripada satu sumber saja macam ni nafta, oktan ni dia boleh jadi banyak molekul yang lain. Okay, dia jadi hexane, dia jadi propane, okay, dia boleh jadi butane 1-in kalau dia ada double bond. So this is the function of steam cracking lah, dia akan pecah-pecahkan molekul tu. So this is example how molekul yang terhasil daripada monomer. Okay, contoh ada ethylene monomer ni. So ini adalah monomer yang kita berjaya hasilkan during the extraction dan juga after the steam cracking tu kita dapatlah ethylene monomer. So ethylene monomer ni lah yang kita akan proses. Kalau kita lalukan reacted dia dengan gas, bromine gas, dia akan jadi ethylene dibromide. Kalau kita react ethylene dengan oksigen, dia akan jadi ethylene oxide. Kalau kita tambah acid, okay, kita tambah, kita buat protonation, proton by acid ni, ACl, dia akan jadi ethyl chloride. Kalau kita react dengan ring structure, dia akan jadi ethyl benzene. Ethyl benzene ni pula, if we further polymerize, kita letak dia gas hydrogen, dia dah jadi styrene. Styrene ni dah polimer dah. So styrene ni, daripada styrene ni bila you process, okay, kat sinilah yang akan hasilkan different types of yang kita panggil sebagai acrylic plastik. Okay, dia boleh jadi polystyrene, dia boleh jadi ABS plastik, dia boleh jadi SBS, styrene butadiene styrene ataupun styrene butadiene rubber. So kat sinilah macam mana polimer tu dihasilkan. So yang ni cuma nak cakap, this is how you get the monomer to produce different kinds of monomer. So dia daripada crude oil, okay, sumber gas asli tu yang kita dah refine, lalukan pada suhu yang tinggi dan dia dapat nafta. So nafta tu nanti kita akan crack dia, kecilkan lagi molekul dia untuk dapatkan different classes of monomer. So monomer tu bila kita react pula dengan different molekul ni, different gas, kita buat polymerization dengan oksigen, dengan klorin ke apa, dia akan hasilkan monomer-monomer yang berbeza. Okay, untuk menghasilkan polimer yang berbeza. Okay, yang ni juga contoh polimer yang terhasil daripada monomer dia adalah benzene. Benzene dia ada ring structure kat sini. So bila kita react benzene dengan ethyl, dia akan jadi styrene, which is dia akan jadi polimer dia adalah polystyrene. Okay, nylon macam baju jersey awak tu macam mana dia dihasilkan? Dia adalah benzene yang kita react dengan hydrocarbon, which is cyclohexane, tambah acid dan juga caprolactam akan dapat nylon. Okay, and then benzene juga bila kita react dengan nitrogen, okay, dia akan jadi nitrobenzene. So nitrobenzene ni dia akan when we add, bila kita buat acid hydrolysis ditambah hydrogen, dia akan jadi polyaniline pula, aniline. So yang ni menunjukkan different types of polymer can be produced by using only one monomer. Monomer dia satu je, benzene. So tapi benzene tu bila kita react dengan another reactants, different reactants, it will produce different types of polymers. Okay, tadi tu upstream. Ini adalah downstream lah. Downstream adalah polymerization reaction yang kita buat untuk hasilkan polimer daripada monomer. Contoh kalau monomer awak ni adalah ethylene, this is ethylene monomer. Okay, when we react by polymerization, so monomer ethylene ni dia akan bersambung dengan another ethylene monomer. So dia dapatlah polimer. So macam biasa the simbol N ni menunjukkan the number of monomer present in the polymer chain. Berapa banyak. So kalau dia bagi contoh kat sini 75,000 bermaksud ada 75,000 monomer yang disambungkan dengan monomer yang lain. So you boleh imagine tak berapa panjang polymer chain polymer tu. Sebab tu kita panggil polymer ni adalah macromolecules, dia adalah molekul yang besar. Sebab contoh yang ni sahaja, okay, polyethylene ni terdiri daripada 75
ribu monomer ethylene yang disambungkan antara satu sama lain. So it's very big molecule. When we talk about polymers, you are dealing with a very big molecules. So yang ni yang kita nak belajar nantilah during this course. So when N equal to 75,000, maksudnya tadi ingat tak kita ada sentuh pasal degree of polymerization. So the degree of polymerization of this polymer is also equal to 75,000. And then tadi ada step growth dan juga change growth. So ini adalah beza antara step growth dan change growth lah. So nama lain kepada step growth adalah condensation polymerization, manakala nama lain pada change growth adalah addition polymerization. Okay, ini kita akan pergi dengan lebih detail. Sekarang ni saya just tunjuk lah. So this is example of how you produce polymer. Ni macam mana polymerization reaction takes place. Okay, di mana monomer yang awak dapat tadi, ethylene ke apa-apa ke, you masukkan dalam reactor and then you heat. So and then you purify with nitrogen gas. Okay, and then you sejukkan reaktor ni dengan ada air, water in, water out. Okay, and then you buat polymerization reactions untuk hasilkan polimer. Ini contoh sajalah in dalam kalau yang betul-betul punya yang ni selalu kita buat dalam lab, tapi kalau dekat kilang, so reactor ni dia bukan lab scale dah, dia lebih besar, dia besar gila. Okay, untuk buat polimer tu. Okay, ini contoh step growth and change growth. I will not go through yang ni sebab yang ni kita akan belajar dalam chapter 1 nanti, tapi kat sini you boleh nampaklah beza antara step growth and change growth. Yang lambat tadi adalah step growth. Kenapa dia lambat? Sebab dia berlaku satu-satu. Macam biru ni adalah monomer pertama, yang merah ni monomer yang kedua. Monomer pertama dia link dengan monomer kedua, hasilkan satu molekul. So molekul ni nanti dia akan join dengan another molekul untuk membentuk molekul yang dia akan membentuk satu molekul. So this is why we call step growth ni lebih perlahan sebab dia berlaku step by step, satu-satu. Dia join dengan satu molekul, ini step growth. Tetapi kalau change growth ni dia kena ada initiator. Initiator ni adalah satu molekul yang initiate, mempermulakan tindak balas tu. Bila ada initiator dia react dengan monomer tu dia jadi sangat aktif. Dia ada tanda star ni. Star ni menunjukkan dia sangat aktif ataupun kita panggil dia sebagai growing chain. Growing chain ni maksudnya change dia akan sentiasa membesar. Okay, membesar bukan apa, kalau dia ada star ni dia aktif, dia jumpa monomer yang lain, dia terus membesar, dia grow and grow. So dia tak jadi, proses dia tak slow, dia sangat cepat. So dia just kena ada initiator saja untuk memulakan reaction ni berlaku. So once initiator tu dah initiate, bagi monomer ni aktif, monomer ni dia dah boleh bertindak balas sendiri untuk membentuk rantaian. Dia join dengan orang lain, dia join dengan monomer lain, dia join dengan monomer lain sampai 75,000 monomer contoh untuk jadi polimer. Tetapi kalau step growth ni dia slow. Dia monomer tu kena jumpa monomer kedua nanti jalan-jalan jumpa monomer ketiga. So proses dia lambat dan perlahan. So that's why step growth ni orang tak prefer sangat sebab dia time consuming. Okay, walaupun dia lambat ni, molecular weight dia lebih rendah sebab dia lambat ikatan tu nak terbentuk. Okay, berbanding dengan chain growth tu, bila dia dah initiate by initiator, dia jadi sangat aktif, dia terus je. Monomer yang lain tu dia terus disambung-sambungkan untuk membentuk satu rantaian. Okay, kat sini ada quiz, you can try to click this link untuk buat quiz sendiri online. So dalam quiz ni tak ada markah pun, dia just online quiz untuk to strengthen your knowledge on what we have learned today for chapter 1 sajalah. Okay, nak tak test balik aku belajar hari ni apa, bolehlah try buat test tu. Okay, anyhow itu saja untuk chapter 1 pada hari ni. You all ada kelas ke after this? Ada kelas ke? Itu 1 jam je kan? Sudah terlebih dah. Tak ada kelas. Tak ada kelas. Okay, setakat ni boleh faham? Ada soalan?
lagi? Am I going too fast? Ataupun you perlu slow down sikit? Okey je madam, faham. Okay je, alright. Oh, kalau faham nak kena tanya soalan ni. Boleh tahu faham ke tidak. Okay. I think kita stop. Sorry. Kita stop hari ni. Thank you. Nanti kalau ada tak faham nanti maybe during our face-to-face class saya boleh ulang balik lah. Okay. Sebelum saya lupa saya nak share attendance. Lupa pula. Kejap. Link for attendance. Saya dah janji nak bagi tadi. So macam biasa untuk attendance, okay. Kalau 3 kali you tak datang without any concrete reason, kena bar lah. Okay, saya akan bagi borang bar. So kedatangan adalah wajib including online class. Okay, online class pun kena datang. Alright, okay. So tu link untuk attendance, boleh buka tapi kena guna ni account UiTM, account student UiTM tu baru boleh klik. Alright. So thank you so much and kita jumpa